Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Parcours en français de la sixième année d'enseignement primaire. Donc aujourd'hui, nous avons une leçon de lexique intitulée lexique thématique. Donc lexique thématique, puisqu'on dit le lexique thématique, c'est-à-dire le thème de l'unité تاعنا هي la science, les sciences et les technologies. C'est-à-dire أننا غادي نتحدثوا على لو ليكسيك الخاص بهاد لونيتي هادي وبالموضوع نتاعها اللي هو لي سيونس اي لي تكنولوجي، اذا العلوم والتقنيات. اذا on va commencer comme d'habitude par j'observe et je découvre. Anis sait bien utiliser internet. اذا هذا الطفل اللي سميتو انيس كيعرف يستعمل الانترنت. il cherche des informations variées، كيقلب على معلومات مختلفة sur les sites éducatifs، على المواقع التربوية. pour préparer son projet de classe، باش يوجد مشروع القسم، il télécharge des fichiers، إذن يقوم بتحميل المستندات. il partage avec son père une boîte électronique، كيتقاسم مع الأب نتاعو واحد لابواط يعني رقمية إلكترونية. il reçoit des emails، إذن كيستقبل الإيميلات de la part de son école، من المدرسة نتاعو ou de ses amis أو لا من الأصدقاء نتاعو. sa sœur aînée، أختو الكبيرة a acheté un téléphone portable، شرات واحد التليفون كبير، عفوا واحد التليفون محمول pour l'utiliser، باش تستعملو. il va installer une carte à puce، غادي تانستالي فيه واحد لاكارت ميموار. et payer un abonnement، غادي تخلص واحد لابونمون sur internet. دونك هاد النص هذا فيه بزاف ديال لي تيرم اللي عندهم علاقة بلي سيونس et la technologie. donc que c'est utiliser Anis؟ donc Anis c'est utiliser internet. إذا شنو كيعرف يستعمل؟ donc كيعرف يستعمل internet، c'est utiliser internet، كيعرف يستعمل الانترنت. où cherche-t-il des informations variées؟ donc il cherche des informations sur des sites éducatifs. il cherche، c'est-à-dire Anis il cherche des informations sur des sites éducatifs. que fait-il pour préparer son projet de classe؟ إذا باش يوجد البروجي دو كلاس شنو كيدير؟ donc il télécharge des fichiers. donc il télécharge des fichiers. que partage-t-il avec son père؟ donc il partage une boîte électronique. إذن il partage une boîte électronique. à quoi sert-elle؟ شنو الدور نتاع هاد لا boîte électronique؟ il sert à recevoir des emails. il sert à recevoir des emails. إذن كتسمح ليه ولا des mails de la part de l'école ou bien des amis. de la part de l'école ou de ses amis. إذن كيستقبل دي ميل سواء من المدرسة نتاعو أو لا من الأصدقاء نتاعو.
qu'est-ce que sa sœur a acheté? Donc, il a acheté un téléphone portable. Donc, il a acheté un téléphone portable. Il a acheté un téléphone portable. Que va-t-elle faire pour l'utiliser? Donc, pour l'utiliser, il va installer une carte à puce. Pour l'utiliser, c'est-à-dire le portable, pour l'utiliser, et il va installer une carte à puce. Une carte à puce. Cite les mots qui t'ont permis de répondre. شنو هما الكلمات اللي خلاونا نجاوب؟ إذا غادي نرجعوا للتكست وغادي نختاروا الكلمات. كاين عندنا كلمة انترنت. دونك هنايا مثلا سيت إديكاتيف، تيليشارج. دونك كاين عندنا كلمة تيليشارج، كاين عندنا فيشيي، بارتاج، بواط إلكترونيك، ميل. دونك هادو هما الكلمات: تليفون، بورتابل، انستالي، كارت بوس، ابونمون. دونك هاد لي مو هادو كلهم، هاد الكلمات هما اللي خلاونا نجاوب. دونك هنايا غادي نحاولوا نكتبوا منهم. دونك كاين عندنا انترنت، كاين عندنا سيت éducatif, télécharge, fichier, partage, boîte électronique, mail, téléphone, portable, etc. Donc, هذوك اللي لونت تقريبا. À quel lexique thématique ou bien champ lexical ces mots appartiennent-elles? Donc, ces mots, هاد الكلمات appartiennent au lexique thématique, au lexique thématique relatif aux sciences et technologies. Aux sciences et technologies. Donc on passe à je manipule et je réfléchis, j'écris les mots et expressions relevées dans le support se rapportent ou bien se rapportant au champ lexical d'internet. إذا هنا غادي نخرجوا اللي عندهم علاقة بانترنت. دونك كاين عندنا انترنت، كاين عندنا سيت éducatif، كاين télécharge، bien télécharger، كاين عندنا fichier، boîte et partage، boîte électronique، voilà, mail.
هادشي كله عنده علاقة باش بالانترنت. كاين حتى ابونمون سير انترنت، كنديرو دي زابونمون يعني كنخلصو شي حاجة بار انترنت. بيي حتى هي كلمة بيي. Je propose d'autres mots ou expressions appartenant au champ lexical des sciences et des technologies. Donc عندنا مثلا ordinateur، عندنا مثلا clavier، robot، disque dur، stockage، fusée. Donc il y a plusieurs mots de technologie qu'on peut ajouter ici. Réseau, message, smartphone, etc., etc. Donc voilà. Donc il y a le champ lexical thématique ou le lexique thématique relatif aux sciences et technologies. كاين عندنا بزاف لي دومين. بالنسبة للانفورماتيك ordinateur, antivirus, écran, clavier, souris, télécharge, etc. Internet, internaute, site web, portail, messagerie, email. Le téléphone portable, carte, pouce, etc. Donc هنايا هادو عندنا 3 ديال لي دومين اللي عندنا في هاد لا تكنولوجي et la science. Donc on passe à la page suivante. Donc je m'entraîne, je souligne les mots qui appartiennent au champ lexical sciences et technologies dans la liste suivante. هنا في الحقيقة جو كلاس بغاو يجي يقولوا جو كلاس. دونك هنايا غادي نحددو اللي كينتميو لانفورماتيك. مثلا بالنسبة للدومين د لانفورماتيك كاين عندنا سي دي، كاين عندنا ان كلافيي، كارت بوس ولا كارت بوس نخليوها للتليفون، voiture, SMS, sommeil, jardin, ligne, disque dur. Donc disque dur كينتمي للدومين ديال لانفورماتيك. دونك هادو بالنسبة للانفورماتيك. دونك هادو بالنسبة للانفورماتيك. بالنسبة للانترنت عندنا تيليشارجمون، عندنا ثم اونلاين، ثم عندنا ان ايميل. بالنسبة للترونسبور عندنا التي جي في، عندنا لا فيزي، فواتور الكتريك. دونك هادو كينتميو للدومين ديال لو ترونسبور. وعندنا بالنسبة للاس ام اس تليفوني، بواط فوكال تليفوني، وكارت بوس كذلك كارت ابوس تليفوني. لي زوطخ n'appartiennent pas au domaine ديال لا سيونس. دونك لي زوطخ ما كينتميوش نهائيا، وبالتالي غادي نكتبو هنايا. بالنسبة للدومين د لانفورماتيك عندنا ان سي دي، عندنا ان كلافي، وعندنا ان ديسك دور. بالنسبة للانترنت عندنا ان تيليشارجمون، ثم اونلاين اون ليني، وعندنا ان ايميل. بالنسبة للترونسبور كما قلنا عندنا اون voiture électrique، un TGV، وعندنا une fusée. بالنسبة للتليفون لا تليفوني une carte pouce، un SMS، une boîte vocale. Donc voilà, les autres n'appartiennent pas au domaine
de la science et de la technologie. Donc on passe à je m'évalue, je complète les phrases suivantes par les mots liés au monde de la technologie. إذا هنا غادي نحاولوا نملؤوا هذا لو تكست انطلاقا من هاد لي مو هادو. Donc mon frère qui est ingénieur. Donc هنايا الكلمة اللي غتجي ingénieur. خويا المهندس. Ingénieur. En électronique a voyagé en TGV. إذا سافر بواسطة الTGV. Pour profiter du trajet باش يستافد من هاد لو تراجي ما يضيعش فيه الوقت. Il a d'abord ouvert une session. إذا فتح واحد لا session. Une session sur son ordinateur. على الحاسوب نتاعو. Sur son ordinateur. Il a téléchargé. إذا il a téléchargé يعني قام بتحميل. Donc télécharger. Donc télécharger, il a téléchargé plusieurs fichiers. إذا بزاف ديال المستندات قام بتحميلها pour son projet sur l'énergie éolienne. هنايا éolienne يعني الطاقة الريحية. l'énergie éolienne. Donc éolienne دازت fichier كذلك. إذن Atitouan. Après son donc son après sur son donc sur son smartphone. إذن sur son smartphone. إذن على smartphone نتاعو. Sur son smartphone, il a envoyé quelques SMS. إذن صافت بعض les SMS. Il a aussi envoyé وكذلك il a envoyé صافت واحد الأوديو un audio à ma mère. Il a terminé son trajet en regardant une vidéo. Donc, sur une vidéo sur sa tablette. Sur sa tablette. إذن على la tablette نتاعو. Donc, voilà tout ce qui concerne la question. غادي ندوزو l'exercice suivant. J'écris des phrases pour parler des sciences et technologies. إذا غنكتب بعض الجمل نتحدث فيها على les sciences et la technologie. Donc qu'est-ce qu'on va dire? Donc Internet. Donc pour faire des recherches, j'utilise Internet. Téléphone. Téléphone. Le téléphone portable a permis de faciliter la vie. Des hommes ou bien des gens. Informatique. L'informatique permet de traiter
Les informations. Les informations. Autre domaine, هنايا قدرت تكلم على مجال آخر. هنا تكلموا على الانفورماتيك ولو سمارت فون والانترنت. يقدر هنا مثلا دير شي حاجة عندها علاقة بديك لو دومين اللي شفنا في الآخر. دونك يمكن دير جملة مثلا في دومين آخر، مثلا في الترونسبور. مثلا في الترونسبور مثلا غنقولو لا فusée a quitté la Terre toute brûlée. Toute brûlée. Voilà tout ce qui concerne la séance de lexique thématique relatif aux sciences et technologies de la 6e année d'enseignement primaire.